একটা ইউনিভার্সিটি ফেস্ট, জনপ্রিয় হিন্দি গান মেরা দিল ধাক ধাক করনে লাগার তালে করা একটা ডান্স পারফরমেন্স। বদলে দিল একজন মেয়ের জীবন। जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है, इन लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी। नहीं ना, अभी मुझ पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ার কট্টর ট্রোলিং, সাইবার বুলিং, পার্সোনাল অ্যাটাক, থ্রেড, সব রকম অনলাইন হ্যারাসমেন্টের সম্মুখীন হয়ে বর্তমানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এই কলেজ পড়ুয়া তরুণী। কি ঘটেছে আসছি সেই প্রসঙ্গে। তার আগে এই স্টেজ শো দেখুন, যেটা ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্কের সূত্রপাত। কয়েকদিন আগে গুজরাটের ভাদোদরা শহরে মহারাজা সায়াজিরাও ইউনিভার্সিটির সি মেহতা অডিটোরিয়ামে এবিভিপি অর্থাৎ অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে একটা কালচারাল ফেস্টের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আর্টস বিভাগের একজন ছাত্রী একটি নাচ প্রদর্শন করেন, যে ভিডিওটি আপনারা দেখলেন। সেই নাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হতেই চারদিকে কটাক্ষ সমালোচনার ঝড় ওঠে। এটাই কি আমাদের সংস্কৃতি? একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নাচার মধ্যে দিয়ে আসলে ভালগারিটিকে প্রমোট করা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা এবং রুচির কতটা অবক্ষয় ঘটেছে। যারাই অভিযোগ তুলছেন তাদের কথা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। এই নিয়ে সত্যি ভাবার সময় এসেছে। কিন্তু তাই বলে সেই মেয়েটিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা, গালিগালাজ করা, হুমকি দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? আর কেনই বা দেওয়া হচ্ছে? মেয়েটি তো কোনো ক্রাইম করেনি, কোনো সমাজবিরোধী কাজ সে করেনি। এবার আসি কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রশ্নে। যেই বলিউড সঙ্গে মেয়েটি নেচেছেন মেরা দিল ধাক ধাক করনে লাগা সিনেমায়, সেই গানে ভারতের অন্যতম পপুলার রেসপেক্টেড অ্যাক্ট্রেস মাধুরী দীক্ষিতের এই ডান্স স্টেপটা দেখুন। এইটা কি ভালগারিটিকে প্রমোট করে না? আচ্ছা, আরো কয়েকটা ক্লিপ দেখা যাক। সবকটা ডান্সেই আমাদের পরিচিত নায়িকারা, যাদের আমরা নিজেদের আইকন মনে করি। লক্ষ লক্ষ লোক যাদের দেখে ইন্সপায়ার হয়, তারা পয়সার বিনিময়ে আরো খুল্লা ভাবে শরীর দেখিয়ে অশ্লীল নাচকে শিল্প বলে চালাচ্ছেন। সেই দেখে আমাদের কত হুল্লোড়। তখন কিন্তু আমাদের কালচার বা সংস্কৃতির অপমান হচ্ছে না। কিন্তু একটা সাধারণ ঘরের মেয়ে বলিউডের আইটেম সঙ্গে যে চরম ভালগারিটি দেখানো হয়, তার মাত্র 20% দেখিয়ে আজ চরম হেনস্থার শিকার। খুব উচ্চ বিচার আমাদের। ওই অনেকটা পকেটমার ধরতে পারলে গণপিটুনি দিই, আর কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করা নেতাদের ভোট। যাই হোক, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর মেয়েটি তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও পোস্ট করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অনেক সোকল্ড সেলিব্রিটির মধ্যে সেই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিও দেখা যায় না। ক্ষমা চেয়ে মেয়েটি কি বলেছে সেটাও সংক্ষেপে তুলে ধরলাম, একবার শুনে নিন। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने वडोदरा की संस्कारी नगरी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया या अश्लीलता फैला दिया, जबकि मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन गलत था सॉन्ग का, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आपने इतना बड़ा हुआ मचा दिया है, जैसे कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना एबीपी वालों को जानती हूँ, ना NSUI वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हवा बन जाएगा। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। और ये जो NSUI वाले हैं, जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है, इन लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी। मैं ये सब अपने बारे में सुनूंगी तो मुझ पे क्या होगा कि किसी लड़की ने पहली बार किसी बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस किया है। नहीं ना, अभी मुझ पे क्या बीत रही है मुझे ही पता है। बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो कभी किसी लड़की के बारे में सोचना करो। मैंने कोई अश्लील कपड़े नहीं पहने थे, मैंने एक सिंपल साड़ी पहनी थी। अपने आर्ट को एक स्टेज पे प्रेजेंट किया था, ठीक है वो कल्चरल फेस्ट था, पर मुझे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैंने
कि अगर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना बन जाएगा कि मेरे संस्कार भंग कर दिए यहाँ। तो ठीक है, आप लोग बॉलीवुड सॉन्ग में मत सुनो ना, आप इतने संस्कारी बनते हो तो मत सुनो आप बॉलीवुड सॉन्ग भी। मेरी मैं तो क्या मैं जानती हूँ ना, एक छोटी सी बात को इतने सारे मुद्दे होते हैं देश में, उनको छोड़ने के बाद आपको सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए होता है, इसलिए आपने सिर्फ लड़की को टारगेट कर दिया कि इसने ऐसा कर दिया, जबकि मैंने इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। और भी मुद्दे हैं देश में, और भी मुद्दे वडोदरा में, इसको इतना बड़ा बना दिया। तो बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी भी लड़की के बारे में सोचते नहीं है कि उसमें क्या बीतेगी, ऊपर बस लोगों लगा देंगी, अश्लीलता फैलाई जा रही है, उससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा वो वीडियो डालने से पहले, मैं मुझसे परमिशन ली कि मेरा पर्सनल वीडियो क्यों डाला जा रहा है। আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলে নতুন হলে আমার মুখটাকে ভালো না লাগলেও যদি কন্টেন্টগুলো ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।